आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का और उर्दू का कंबाइन क्लास है जिसमें हमारा मौजू है ड्रामा, इसकी तारीफ़, आगाज़ व इर्तिक़ा। ड्रामा किसे कहते हैं और इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा कंबाइन क्लास है 12th और 11th का। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा अदब की सबसे कदीम सिनफ है, यानी कि ये उर्दू अदब की असनाफ में से सबसे कदीम सिनफ मानी जाती है। हिंदुस्तान और यूनान दुनिया के दो वो मुल्क हैं कि जहाँ ड्रामे ने पहल आंखें खोली, यानी कि ड्रामे का जन्म हिंदुस्तान और यूनान में हुआ। ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ड्रामे ने आंखें खोली, इसका आगाज़ हुआ। चुनांचे ड्रामे के उसूल भी सबसे पहले यहीं ज़ेर गौर आए, यानी कि इसके असूल व ज़वाबित, इसके ज़ाब्ता जो है इसका, वो हिंदुस्तान और यूनान में ही इसको ज़ेर गौर लाया गया। ड्रामे की अव्वलीन तारीफ़ में यूनान के शोहरा आफाक, फ़लसफ़ी व नक़ाद अदब अरिस्तु की किताब बौतीक़ा से हासिल होती है। जो अरिस्तु था तो उसकी किताब बौतीक़ा नामी किताब, उसमें से इसकी तारीफ़ मिलती है। वो क्या कहते हैं इसमें, जिसमें वो ड्रामे को इंसानी आमाल की नकल करार देते हैं। ड्रामा है क्या? ड्रामा है इंसान की नकल। इंसान जो फ़ेल करता है उसकी नकल उठाना, उसको प्रैक्टिकली करना, ये ड्रामा है। भरतमुनि ने हिंदुस्तान में और अरिस्तु ने यूनान में ड्रामे के मसाइल पर गौर किया। ड्रामा अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है, यानी कि हिंदुस्तान में उस वक़्त के ड्रामा निगार भरतमुनि और यूनान में अरिस्तु ने ड्रामे के ऊपर गौर किया तो उन्होंने ये तारीफ़ बताई कि ड्रामा किसी चीज़ की, किसी अमल की नकल को कहते हैं। तो ड्रामा अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है, करके इसको बनाया जाता है। ड्रामा ज़िंदगी की ऐसी नकल है जो अदाकारों के ज़रिए देखने वालों के सामने इस तरह पेश की जाती है कि ये बिल्कुल सच्ची और असली मालूम हो। यानी कि ड्रामा वो ज़िंदगी की इस तरह से रहनुमाई करती है कि इसको हम प्रैक्टिकली या हम अमलन करके जो दिखाते हैं, तो अदाकारों के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए, तो इसे ड्रामा कहा जाता है। और इस तरह से ताकि यह हकीकत हमें मालूम होने लगे। फ़नी एतबार से ड्रामा को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिन्हें हम प्लाट, किरदार निगारी और ज़बानो बयान से मौसूम करते हैं। यानी कि इसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, अहम चीज़ें होती हैं। एक है प्लॉट, यानी कि इसका जिस्म, इसकी बॉडी, और दूसरा है किरदार निगारी, इसमें एक्टिंग जो करने वाले जो किरदार होते हैं, और तीसरा है ज़बानो बयान, यानी कि किस तरीके से बातें की जाती हैं, आदाब गुफ्तगू क्या है इसके अंदर, उनका जिक्र। ड्रामा में वाक़ात की तरतीब इस तरह होनी चाहिए कि एक तो हर आने वाला वाक़ा इससे पहले के वाक़े के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी कि ड्रामे में जो तसलसल है वो बरकरार रहना चाहिए। जो एक इवेंट गुजर गया, अब दूसरा इवेंट जो है वो उसके साथ जोड़ खाना चाहिए, यानी कि बीच में ऐसा ना हो कि पहली कहानी कुछ और थी, दूसरी जो शुरू होती है तो वो कुछ और होती है। लिहाजा इसको एक ही जोड़, इसकी तरतीब टूटनी नहीं चाहिए। प्लाट में वाक़ात की तादाद कितनी ही कम हो, ड्रामा निगार इन्हें मौसर बनाने की इतनी ही ज़्यादा तवज्जो दे सकता है। ड्रामा में जितने किरदार कम होंगे उतना ड्रामा ज़्यादा मौसर बनता है, क्योंकि पहलू उन्हीं का होता है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा अक्कासी की जाती है, तो वो ज़्यादा और निखर जाता है। किरदार निगारी के लिए ज़रूरी है कि इसकी तश्कील करते वक़्त किरदारों के उम्र, तबके, तालीम व तरबियत और ख़ानदानी खसूसियात का लिहाज रखा जाए। यानी कि जो किरदार इसके लिए काम करने के लिए चुने जाते हैं, उनकी तालीम, उनकी उम्र और उनका यानी कि तालीम व तरबियत कैसी है, वो कैसे हैं, वो इसके अंदर उतर सकते हैं इस कहानी के अंदर या नहीं, तो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ड्रामे के हीरो का, खुसूसन अलमिये के हीरो का, आम इंसानों से थोड़ा बरतर होना ज़रूरी है। बरतर माने आला, यानी कि जो ड्रामे के अंदर एक्टिंग करने का जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसका बाकी लोगों से बरतर होना ज़रूरी है, यानी कि सीनियर, या हम यूँ कहेंगे सुपीरियर। तो क्योंकि ऐसी सूरत में इसके अंजाम से नाजरीन व क़ारीन
ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے، قارئین کہتے ہیں پڑھنے والے، متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر اور ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ جو اس کے اندر جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، جو ہیرو کا کریکٹر ہوتا ہے یا باقی کرداروں کا کریکٹر ہوتا ہے، اس سے جو پڑھنے والا ہے یا دیکھنے والا ہے وہ اثر انداز ہونا چاہیے، اس کے اوپر اس کا اثر پڑنا چاہیے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول و خاندان اور ضرورت کے عین مطابق ہونے چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئیں۔ اردو میں ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے، یعنی کہ ڈرامے کے اندر وہ چیزیں شامل ہونی چاہیے جو ہماری زندگی میں روز بروز ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرامہ جو ہے اس کا کافی سارا ذخیرہ اردو ادب میں موجود ہے۔ اس کا آغاز اودھ کے تاجدار علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کتھیا کا قصہ کی شکل میں ہوا۔ 1824 عیسوی میں ہندوستان میں اس کا آغاز ہوا اور رادھا کتھیا کا جو قصہ ہے اسے لکھا گیا تھا، علی محمد شاہ کے ہاتھوں اس کی شروعات ہوئی تھی۔ کچھ مدت بعد اس ڈرامے کی شہرت سے متاثر ہو کر امانت لکھنوی نے اندر سبھا کے نام سے ایک تجربہ کیا جس نے اردو ڈرامے کی ترقی کے راستے کھول دیے۔ یعنی کہ اس کے بعد اندر سبھا دوسرا نامی ڈرامہ لکھا گیا اور اس نے اردو ڈرامے کے راستے ہموار کر دیے۔ اس کو بر صغیر میں اتنی شہرت نصیب ہوئی کہ دور دور سے لوگ لکھنؤ آ کر اسے دیکھتے اور واپس جا کر ایسے ہی ڈرامے تخلیق کر کے پیش کرتے، یعنی کہ باقی لوگوں نے بھی اس کی نقل کرنی شروع کر دی اور طرح طرح کی کہانیاں بنا کے ڈرامے کی شکل میں پیش کرنے لگے۔ ان ابتدائی تجربوں کے بعد جب ملک کے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیوں کے قیام کا سلسلہ تجارتی اغراض کے تحت شروع ہوا تو اردو ڈرامے کی مزید ترقی کے راستے کھل گئے۔ اس طرح اس کو تھیٹر میں پیش کیا گیا، یعنی کہ سٹیج پر پیش کیا گیا، اور اس طرح ڈرامہ آہستہ آہستہ اپنا شروع ہوا اور یہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ طالب بنارسی اور آغا حشر کاشمیری نے اردو ڈرامے کی مزید ترقی اور ترویج کی منزلوں پر پہنچا دیا۔ 20ویں صدی کے وسط میں سائنسی ترقی کی وجہ سے ڈرامے کو بہت سا فروغ ملا جس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا خاص رول رہا۔ 20ویں صدی کے وسط میں، وسط کہتے ہیں درمیان میں، 20ویں صدی کے درمیان میں جو ٹیلی ویژن اور ریڈیو کا دور شروع ہوا اس میں ڈرامے کو اور زیادہ فروغ ملا۔ اب ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے، اسٹیج کے ذریعے اس کو پیش کیا جانے لگا اور لوگ اس کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ ساتھ ہی ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے اثرات بھی ڈرامے پر پڑے۔ اس دور میں کرشن چندر، احمد عباس، علی محمد وغیرہ قابل ذکر ڈرامہ نگار شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے سے اچھے ڈرامے لکھے اور ان کو لوگوں تک پہنچایا اور پیش کیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کے ڈرامے کی جو لیسن۔